Tänk på biljardbollar som rör sig på ett bord. De verkar röra sig i perfekt geometriska mönster. Slagkraften och stötvinkeln verkar överföras från en boll till nästa. En rationalist skulle anse att förnuftet kan räkna ut hur biljardbollar rör sig a priori utan tidigare erfarenhet. Hume håller inte med. Vi föreställer oss att om vi plötsligt skulle kastas in i den här världen skulle vi direkt dra slutsatsen att en boll sätter nästa i rörelse och att vi inte behövde vänta på att det ska hända för att förutsäga det. Men om vi aldrig hade sett biljardspel, skulle vi då veta vad som skulle hända? Intellektet kan omöjligt finna verkan i den antagna orsaken. För verkan är helt skild från orsaken och kan följaktligen aldrig upptäckas i denna. Andra bollens rörelse är en helt annan händelse än den första bollens. So whatever causation is, it's got to be empirically detectable. Well, what is it you see, Hume asks, when you learn causal relations like thrown stones break windows? What you actually see, Hume said, is this and then that. You see the stone reaching the window and the window then breaking. You see the match going along the striker and then igniting. Anta att du aldrig har sett en biljardboll. Ditt förstånd är ett oskrivet blad. Är inte vilka möjligheter som helst lika tänkbara? Kan inte bollarna ligga helt stilla? Eller den första återvända i rak linje eller studsa från den andra i vilken riktning som helst? Alla dessa antaganden är motsägelsefria och tänkbara. Varför då föredra ett antagande som inte är mer tänkbart än de andra? Inga slutledningar a priori kan visa oss någon grund för det vi föredrar. Förgäves ska vi därför försöka förutsäga en bestämd händelse eller sluta oss till orsak och verkan utan observation och erfarenhet. Den enda kunskap vi har om världen kommer alltså från samlad erfarenhet. Vi känner bara till mönster som orsak och verkan genom att vi ser att vissa händelser, med Humes ord, ständigt åtföljer varann. Och vi har ingen anledning att tro att de orsakssamband vi iakttagit i det förflutna kommer att fortsätta att gälla i framtiden. Alla slutledningar som grundar sig på erfarenhet bygger på antagandet att framtiden kommer att likna det förgångna. Om det skulle finnas en misstanke om att naturens ordning kan ändras, att det förflutna inget säger om framtiden, då blir all erfarenhet värdelös och kan inte ge upphov till någon slutledning eller slutsats. Erfarenheten kan inte bevisa att det förflutna liknar framtiden, eftersom alla sådana bevis grundar sig på hypotesen om en sådan likhet. He points out that there is a logical gap between the proposition that all observed swans are white and the proposition that all swans are white. And he thinks that we cannot bridge that gap between the premise and the conclusion without begging the question, without assuming that nature is uniform, which is precisely what we are trying to establish. Det är inte överraskande att Hume intog en skeptisk ståndpunkt när han kom till frågan om huruvida vi kan vara säkra på att vår varseblivning underbyggs av en yttervärld. Hur bevisar vi att yttre objekt måste orsaka våra förnimmelser? Och att de inte kan uppstå ur medvetandet självt eller av andra orsaker vi ännu inte känner till? Det är en sakfråga om sinnesupplevelserna skapas av yttre objekt som liknar dem. Hur ska den frågan avgöras? Genom erfarenhet givetvis, som alla frågor av liknande natur. Men erfarenheten är och måste vara helt tyst här. Medvetandet har bara sina förnimmelser och kan omöjligt ha någon erfarenhet av deras koppling till objektet.
Still, according to Hume, we have no good reason for believing in the existence of the external world. We have to believe it because of the sorts of beings that we are, but it's not reason that justifies that belief. Nothing justifies our belief in the existence of the external world at all. We believe it on the strength of custom and even more imagination. So the Humean position, for all its brilliance of argumentation, is, as Hume acknowledges, unstable. There's a marvelous line in which he says, you know, these are the things I think about in my study, but when I play backgammon and I'm with my friends, all of these doubts are forgotten. En del filosofer fortsätter att grubbla över den skeptiska frågan om yttervärldens existens. Men andra ser den som en missuppfattning. I want to reject the whole picture of sensation, especially, that came in with the 17th century. And the picture that came in was that somehow sensation is essentially inside us. The picture is that when you look at something, say when you look at the books behind me, you have sensations which came to be conceived of as something taking place in an inner theater. And suddenly the whole world becomes, as it were, taken away from us, becomes problematic. And you have this big discussion, do we really know there's an external world? We do have perceptual access to the real world. And those arguments to say that we don't are bad arguments. I hold up my hand in front of my face and I really see the hand in front of my face. Of course, there's always a possibility that I could be mistaken or having a hallucination. But in the standard perceptual situation, the reason I see this hand is because there are light waves reflected off it that attack the photons in my retina. The photons attack the retina, they attack the rods and the cones, and eventually sets up a series of neuron firings that produces an actual visual experience directed at this particular hand. And I want to return to a view that I think is at least, was not so uncommon in ancient medieval philosophy, but I think has been lost as a possibility to us, which is that we actually see books, that we actually experience the external world and not just an internal representation of it. Deras fasthållande vid att erfarenhet och iakttagelse är de enda källorna till kunskap om världen har gjort att empirister från Locke och framåt har känt sig stå nära naturvetenskapen. The empiricists, including Locke and Hume especially, were very inspired by Newton's version of the science. Newton's theory of gravity described things that we can observe, like objects, the famous apple falling from the tree and landing near Newton, which inspired him to think about gravity, or the motion of the moon, or the motion of the other planets. These are things that can be observed and can be seen. Newton's mathematical description via his theory of gravity is based on what we can infer. As Newton puts it, his theory is inferred from the phenomena. One of the things that distinguished the empiricists from the rationalists is that they tended to be what we now call naturalists. They tended to adopt naturalistic explanations of empirical phenomena. They tended to play down explanations that were supernatural in nature. They wanted a systematic story of the world that appealed to the workings of nature, and they thought that they could read off nature's structure from nature itself. Den amerikanske filosofen Willard Van Orman Quine har haft stort inflytande på den nutida utvecklingen, både vad gäller empirism och vetenskapsfilosofi. I don't see a clear boundary between philosophy and science. I see rather gradations. It's a matter of degree. The concepts that philosophy will try to clarify and the rules of evidence or whatever are have to be more general, more fundamental than those of any particular science. There'll be concepts that are shared by all the sciences, and therefore they're not the special business of any of them. Quine's views are very much like Hume's views in important respects, and people often think of Quine as the 20th century Hume, in that he's a naturalist and an empiricist. The difference between Quine and Hume is that Hume has a narrowly inductive view about the relationship between sense experience on the one hand and our scientific knowledge on the other. Quine's view, by contrast, is much more holistic.
He thinks of science as a vast web of interconnected beliefs, which only is related to the sensory experience, as he puts it, along the periphery, along the edges of this web. And so we're constantly getting experience, we're getting input coming in from the senses, and what we're doing is we're constantly revising a very large system of beliefs, which is the totality of our scientific knowledge, in response to that input. Quine menar att vetenskapsmän, när de arbetar med det här stora nätverket av sammanlänkade trossatser, kopplar ihop teori och erfarenhet genom något han kallar observationssatser. Our evidence for any scientific theory, if we're making an experiment to test the theory by its consequences, is always bound to depend finally on a crucial observation. The theory tells us that if such and such an observable situation were brought about, such and such another observable situation ought to follow. So observation sentences are fundamental to scientific evidence. They're where the evidence lies. Quine menar intressant nog att små barn lär sig sitt första språk genom ett mycket likartat användande av observationssatser. They are, to begin with, they're occasion sentences, that is to say, sentences which may be true now, will be false a little later, sentences which are just not true once and for all, but like a sentence like it's raining, for instance.